Hai semua, selamat datang kembali ke satu lagi episod dari kami Doctors Go Live bersama saya Nina Syarul Khan, host anda untuk hari ini. Dan hari ini juga kami akan bertemu bual tentang apa yang anda patut tahu tentang kanser payudara. Diharap anda semua mendapat banyak manfaat dan pengetahuan daripada topik kita hari ini kerana kanser memang merupakan satu topik yang sangat penting terutama di zaman sekarang, ya. Alright, jadi jika anda berada online, jangan malu-malu untuk mengucapkan hai. Sila share dengan kami anda menonton dari mana, ya. Adakah anda sihat dan apakah yang anda ingin ketahui dan pelajari dalam episod kita hari ini? Apa yang patut anda tahu tentang kanser payudara? Dan seperti biasa, jika anda share video ini, anda juga berpeluang untuk mengambil bahagian dalam quiz Doctors Go Live kami yang akan berlangsung di penghujung episod ini, iaitu selepas sesi soal jawab bersama expert kami, di mana anda berpeluang untuk memenangi voucher saringan kanser bernilai RM150. Okey, voucher saringan kanser bernilai RM150. Semuanya hanya di sini di Doctors Go Live bersama saya Nina dan tetamu istimewa kita hari ini, iaitu Dr. Kananathan Ratnavelu. Okey, sebelum kita masuk ke topik kita untuk hari ini, saya ada soalan untuk anda semua. Welcome semua, ya. Chong Chen Chen, lama tak jumpa. Mighty ni, welcome. Jadi sebelum kita masuk ke topik hari ini, saya ada soalan untuk anda semua. Jika anda disahkan mengidap penyakit kanser, touch wood, not happening, adakah itu bermakna anda harus putus harapan dengan kehidupan? Sejawab ya atau tidak. Dan jika anda terpaksa menjalani rawatan kemoterapi, adakah ianya pasti anda akan melalui side effects yang amat teruk? Sila kongsi pendapat anda di komen ya. Okey, Chen kata tidak. Bagaimana pendapat yang lain? Sila share pendapat anda di ruangan komen. Jadi apakah jawapan sebenarnya? Mari kita sendiri dengar jawapannya dari expert kita hari ini. Tapi yang saya pasti, walaupun kanser merupakan suatu penyakit yang tidak boleh diubati, ianya bukan satu penghabisan yang muktamad. Terdapat tindakan yang boleh anda lakukan dan juga rawatan untuk mencegah dan merawat sebahagian besar daripada penyakit ini, ya. Ya, long time no see. Welcome. Jadi, apakah perkara-perkara tersebut? Ini yang akan kita ketahui dalam episod Doctors Go Live hari ini, ya. Jadi, jika anda rasa topik ini memang sangat penting dan boleh menolong seseorang di luar sana, sila share video ini di social media. Tag rakan-rakan anda, ikuti kami di semua laman social media kami kerana episod ini pasti dapat membantu seseorang. Sementara itu, mari kita saksikan video ini. Kanser payudara merupakan kanser nombor 1 di kalangan kaum wanita. Oleh itu, setiap wanita dan juga lelaki harus maklum tahu tentang fakta-fakta kanser payudara ini supaya bersiap sedia untuk mencegah atau menanganinya. Saya, Dr. Kananathan Ratnavelu, pakar perunding onkologi perubatan dari Columbia Asia Bukit Limau. Sertai saya dalam episod terusnya Dr. Go Live pada hari Rabu 7 September jam 3 petang, di mana saya akan berkongsi tentang apa yang anda patut tahu tentang kanser. Kita jumpa nanti. Selamat kembali ke Doctors Go Live dan hari ini kita akan bercakap tentang apa yang patut anda tahu tentang kanser payudara, dan Chen ingin tahu bagaimana mengatasi kanser payudara. Itu yang akan kita kongsikan lebih lanjut untuk hari ini, dan untuk membantu kita memahami lebih lanjut mengenai topik kita untuk hari ini, saya memperkenalkan pakar kita dari Columbia Asia Hospital Bukit Rimau, iaitu Dr. Kananathan Ratnavelu, perunding pakar perubatan onkologi dari Columbia Asia Hospital Bukit Rimau. Dr. Kana, welcome. Apa khabar, Dok? Ya, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Okey, so semua ya.
So Puan? Ya, semua dah tak sabar nak tanya dok. kita temu untuk bincang sedikit sebanyak tentang penyakit kanser payudara ini, tapi animasi video tadi sudah menghabiskan saya punya lecture, jadi saya boleh balik sekarang, tapi saya akan cakap juga sedikit sehal. So boleh dapat first slide saya? Okay, so sebelum tu ya dok, kepada para penonton jangan lupa ya, di penghujung episod ini anda berpeluang untuk menyertai kuis Doctors Go Live di mana anda berpeluang memenangi voucher saringan kanser bernilai RM150. Jadi pastikan anda beri perhatian sepenuhnya kepada doktor, dan jika anda mempunyai sebarang soalan, jangan risau, type soalan anda di ruang komen dan kami akan menjawabnya di penghujung episod. Okey, Dok, sebelum tu mari kita bermula ya. Dok, boleh tak Dok ceritakan sedikit mengenai diri Dok, bidang kepakaran Dok dan bagaimana Dok mula berminat dalam bidang onkologi. Dan untuk pengetahuan penonton, onkologi itu apa ya Dok? Okey, saya seorang pakar seorang doktor dah 35 tahun dah. Ya, saya graduan daripada Fakulti Perubatan Universiti Malaya pada tahun class of 83-88 ya. And it's a very unique class sebab apa? Kita punya pengajaran adalah first batch dalam bahasa Malaysia. So kita belajar SPM, STPM semua first time lah ambil dalam bahasa Malaysia. Okay, so lepas habis saya punya undergraduate, saya berkhidmat sebagai houseman dan lepas tu sebagai doktor askar, very unique punya this one dekat Regimen Askar Melayu dekat 2 tahun tu, dekat Seberantaki dan dekat Miri. Lepas tu saya balik ke MOH dan started my process of becoming an oncologist. But I'm a general, saya adalah pakar perubatan internal dulu, ya. Sebelum saya subspecialize dalam medical oncology. Apa benda ini medical oncology? Sebenarnya adalah semua yang berkaitan tapi bukan dengan pembedahan dan bukan dengan radiasi. Jadi kita boleh bagi macam-macam rawatan dekat penyakit ni. Okey, saya punya grandmother ni, bapa punya mak tu, dia mengidapi breast cancer ya. Dia pada umur yang tua, 60 lebih. Dan saya masa itu budak kecil boleh nampak kesusahan dia ambil rawatan radiasi dari Hospital Kuala Lumpur di mana kulit semua melecet dan basah dan dia akan mengalami banyak kesusahan. So saya faham penderitaan itu dan so bila peluang datang untuk saya untuk mengambil kepakaran ini, saya pun terus belajar dengan itu. So I'm a trained oncologist for the last 23 years. Ya, saya bekerja di beberapa institusi di Malaysia dan buat sekarang kita punya pasukan berada di Columbia Asia Bukit Rimau untuk memberi kepakaran untuk rawatan kanser. Wow, okay. So personal reason ya, itu sebabnya Dok minat dalam onkologi ya. Dok, sebelum kita start episod ni, apa yang patut kita tahu? Kita jawab soalan episod ni. Apa yang patut kita tahu tentang kanser dan kenapa kita perlu adakan episod ni? Sebab Dok dalam experience Dok seperti yang Puan Nina beritahu. Ya, faktor yang paling penting ni dalam menangani penyakit ni adalah kita berharap untuk baik. Itu saja. Kalau kita berharap untuk baik, kita akan mendapat rawatan dan kita akan cari rawatan yang berpatutan. Ya. So bila kita loss of hope ni, jadi susah. Susah walaupun boleh dapat ubat yang terbaik di dunia pun, bila kita tak ada harapan dah, jadi susah. Yeah. So single most important thing to me is not the ubat ke tengok pakar yang mana ke, tapi in your heart you must have the will to fight penyakit ni dengan harapan dia akan baik. Ada patient yang stage 4 cancer pun dah 10 tahun. Ada masih juga lagi stage 4 boleh baik. Saya ada 2 patient yang penyakit dia dah baik dah. PET scan dia tunjuk after 10 years clear.
It's miracle. Sebab apa? We hope for the best and then we do our part and God does his part and things will get better. Yeah. Okay. Jadi speaking of this hope, jika seseorang, kita jawab soalan paling basic lah. Jika seseorang itu disahkan mendapat kanser, adakah ini bermakna tiada harapan untuk meneruskan hidup? Tak ada itu. Tak ada. Jauh dari itu. Esok Jauh saya ni. boleh meninggal dunia. Saya naik kereta boleh accident. Itu kira kita punya nasib. So what is there bila kita diberitahu ada kanser? Kita ada kanser, memang kita depressed. Lepas tu kita fight lah daripada kanser tu. Kita kena menangani kanser tu dengan harapan kita akan berjaya. Okay. Berjaya. So, Ya, Dok, dalam 30 tahun Dok dalam bidang ni, apakah perkara yang Dok rasa orang ramai selalu salah anggap mengenai kanser atau rawatannya? Sebenarnya, I think dalam bila kita terima kanser diagnosis, first kita ingat kita akan mati. That's the first thing. Padahal kalau ada patient boleh dapat kanser dan boleh hidup lama dan mati sebab lain hal pula. Okay? So dalam kanser ada beberapa peringkat 1 sampai 4. Tapi kalau patient tu rasa dia susah sangat walaupun stage 1, dia tidak akan menerima rawatan dengan selesa. Tapi kalau walaupun ada patient stage 4 tapi dia berani dan berharap dia akan sembuh, ya, okay, dia akan berjaya. So what I think is that, of course, there are a lot of negative perception terhadap rawatan kanser. Okay, actually sebenarnya pada masa sekarang ni rawatan-rawatan yang sedia ada jauh beza daripada zaman dulu, ya. Zaman dulu memang bila kita dengar saja kanser, kita dengar kita punya rambut dah gugur, lepas tu kita dah muntah-muntah, dah letih dan penat, ya. Tapi sekarang in the last 20 years tak ada ubat baru, kemo dah. Hanya dia orang cari spesifik target punya terapi dia cari. Okay, so oleh yang demikian dia cari ubat-ubat, industri pun faham dah sebab kita kena compete dengan alternative therapy. So oleh yang demikian the industry as an industry, okay, in medical ini industry, okay. So oleh yang demikian the last 20 years you see products which are very less kesan sampingan and more targeted and patients are more responsive. Wow, okay. But Jadi all this, end of the day, comes to the fact that the patient is willing to have treatment. Okay, willing. You know, I have people, kita ada pesakit yang well educated, tapi dia ambil negative perceptive dan terus ambil cari ubat lain. Walaupun ketumbuhan tu pecah dan berdarah, dia cakap rawatan dia berjalan lagi, elok. That's the thing, because dia punya mental tu dah berubah dah. So all is in the state of the mind, ya. Okay, jadi yang paling important adalah minda kita sama ada kita positif dalam menanganinya atau kita ingat oh my god, all semuanya dah hidup is over. That's I think betul tak, Dok? Ya, sama ada kita stage 1 atau stage keempat. Dan Dok, jika Dok ingin semua penonton dalam episod ni dapat satu perkara yang Dok dapat sampaikan dalam episod ni, apa yang Dok nak semua penonton bawa pulang? Saya rasa semua orang ingin ambil nasihat yang berpatutan. Alright, so itu the most important thing. Jangan cari get educated first of all. Apakah diagnosis? Apakah stage? Apakah rawatan? Apakah kesan sampingan? Jangan dengar cerita orang sebab semua orang ada nasib lain. Tuhan dah tetapkan tu. Kita ada nasib kita sendirilah, ya. So oleh yang demikian, you must make a very educated decision that that we can get the right treatment. Bukan saya kata alternative therapy itu tak betul. I am not an authority in alternative therapy. Tapi I ada patient yang ambil alternative therapy pun dia kira penyakit dia okey juga. I ada patient ambil rawatan saya juga
tak berapa elok juga. So, jadi siapa kita nak jawab pada itu? But we in the medical field ni, kita kena fall down to apa yang kita panggil evidence-based medicine. I cannot go to the garden, ambil sedikit daun sayur tu dan potong-potong cakap ambil ni ubat. This one because I'm not evidence-based. Jadi nanti I kena menghadapi masalah. So, I have to follow what is the standard. Kita ada protokol, kita ada guidelines, kita ada SOP. Jadi kita ikutlah apa yang telah ditetapkan, ya. Okay, so jadi apa yang anda semua perlu take home dari episod ini adalah get educated mengenai kanser. Pergi jumpa specialist anda dan dapat informasi yang sebenarnya mengenai keadaan anda. Sebab mungkin orang lain yang advise anda juga ada kanser, tapi kansernya tak sama dengan anda. Ya? Betul. Ya, okay. Dan minda tu paling important ya. Okay, cool. Jadi let's start di episod. Kita boleh bermula dengan slide pertama. Dalam kanser payudara ya dok, kalau kita boleh tengok slide ni, boleh dok share tak? Kenapa dalam experience dok, macam mana kanser ni di Malaysia? Serius ke tak serius? Okay, actually pada masa sekarang ni it's reported the cancer incidence tu bertambah sebab our population pun bertambah and more people come out to get advice, yeah. So the number of cases of cancers are on the rise lah. I mean, we cannot deny that, but that is the scenario. And when we look at, kita tengok gambar ni, dia menerangkan 10 kanser utama wanita. Nombor 1 adalah breast cancer, diikuti dengan cervical cancer. Ini cervical cancer ni sebenarnya dia boleh mencegah penyakit cervical. That's another punya discussion. Colon cancer is the third. So these are the 3 most common cancers among the kaum wanita. Yeah, next slide. Okay. Okey, kanser payudara adalah kanser yang sering berlaku pada kaum wanita dan juga kaum lelaki. Kalau ada 10 kes kanser payudara, 9 kes adalah akan melibatkan kaum wanita dan 1 kes kaum lelaki, ya. And ia berlaku dalam semua kumpulan etnik, ya. Bukan saja sesuatu kumpulan, ya. Kanser yang tertinggi didapati dalam semua kumpulan umur selepas 15 tahun. Okey, dan ramai pesakit di Malaysia sebenarnya daripada statistik ni. Ya, that's good. Boleh pergi ke slide kedua tu yang tadi. Ya. Ini slide menunjukkan kebanyakan pesakit kita adalah dalam lingkungan umur yang sangat muda, ya. Antara umur 40 ke 60. That is the most common punya age group lah, ya. Unlike in the West, so more seen among the elderly, ya, 60 and above, ya. Okay. Wow, Next so slide. sekarang the cases bertambah muda ya. Dok rasa kenapa Bukan sekarang. This is a statistics that has been repeating itself for the last 20 years, where kita dapati our population in Asia, specifically to Malaysia now, kita mendapati younger age group cancer is inflicting the young people. Okay, bila dok cakap young tu, how young are we talking about, ya? There we are talking, as you can see the slide here, is already peaking from the age of 40. Yeah. Okay. Got it. Okay, so cancer yang ni dok. Yeah. So apakah risikonya? Risiko, ya. Okay, so ini adalah beberapa long list of fakta, ya. Umur, as you know, sometimes kanser payudara ini akan is seen in families, ya, dalam keluarga. Alright, maybe auntie, grandmother, ya, macam tu. Pernah mengalami kanser payudara, say somebody had kanser payudara sebelah kanan breast, dia boleh, even dia dah 10 tahun ke 15 tahun lepas tu, dia boleh dapat satu lagi primary di kanser di payudara sebelah dan satu lagi, ya. Pembedahan yang pendedahan yang meningkatkan estrogen. That's why there's a concept that
kalau kita ambil produk yang ada estrogen, there's mungkin not all cancer, ya, some of the breast cancer tu ada estrogen receptor. Jadi dia boleh merangsangkan kanser itu bertambah, ya. Menaki mendapat head pada umur yang rendah, katakan 9 years old, ya. So basically apa berlaku is that the breast, payudara itu mengalami rangsangan daripada hormon dari umur yang awal, alright, berbanding dan juga kalau menopause, dan mana dia putus head pada umur yang tua. So these are some of the common causes, risk factors known lah, ya, antara ini. Yang lain tu not so this one, but I like to draw the fact that diet, ya, diet dan gaya hidup, ya. So obesity itu adalah satu masalah yang kita dapati is a risk factor, ya, antara mendapat kanser payudara, kanser usus besar, kanser ovary. Itu ada, kita tengok dia bergantung ada connection dengan obesity lah. Okay, so these are the most common. Can we go to the next slide? Okay, Dok, sebelum tu nak tanya ya, apakah yang menyebabkan kanser tu dan apakah kanser tu? Dia virus ke, bakteria ke, macam mana? Boleh Dok cerita sedikit tak? Actually, kanser itu adalah setiap hari everybody ada sel-sel kanser dalam badan kita. Dia punya kanser dia asalkan dia tak serupa dengan sel asas tu, dia akan menjadi satu masalah lah, ya. Tapi badan kita ni, immune system kita akan clearkan kanser tu. Ya, immune system kita ada sistem dia ada pasukan tentera dia untuk tangkap sel-sel kanser tu dan clearkan, ya. Tapi there is a period, don't know for what reason, ya, adakah dia faktor risiko stres atau exposure to makanan ke apa, that this dynamics ni diterencat. Jadi kanser sel tu tidak dapat dikawal. So dia start Jadi gila kuasa. Ya, dia mula berganda tu uncontrolled, unregulated, ya. Jadi itulah jadinya kanser. Okay. And there's a reason dia panggil kanser sebab dia macam ketam ke rupa dia? Macam mana? Does it look like a ketam or crab? That's why it's called a cancer? That's what I was told. Yeah, I mean, you have read something like that, okay? But I don't know. I'm not sure how does it look like, but of course it's abnormal kumpulan of cells lah, ya. Okay. So soalan saya seterusnya, Dok. So bila kita ada kanser, macam mana kita nak tahu kita ada kanser dan apakah kesan dia terhadap badan kita? Boleh tahu ke, Dok? Actually, kanser ni ada few things lah. First of all, adakah dia satu bengkak lah, ya. Kalau ada bengkak dan bengkak itu keluar, ada sakit, mungkin dia infection. Tapi kalau bengkak tu duduk lama, ambil antibiotik pun tak hilang, ini tak betul lah ni. Okay, so bengkak. Okay, pendarahan daripada hidung, pendarahan daripada dubur, pendarahan masa kencing. These are factors yang mesti alert us for the cancer lah. Okay, and kalau kita ada perubahan dalam buang air besar, that is for colon cancer, ya. Tapi in breast cancer ni, basically kita ada bengkak dekat payudara. Very rarely kanser payudara itu kecil tapi dia dah melarat ke hati dan paru-paru. It's very rare, but it can happen. You know, there are many instances when people have found the spread has gone to the lung and liver, and then they work backwards, and then baru dia dapat tahu dia dari payudara. So these are the ways you can manifest, yeah. Okay. So what's the best way, cara yang paling berkesan untuk tahu yang kita ada kanser? Actually, there is no best way. Okay. Actually, there's no best way. Okay. First of all, setiap kaum wanita kena periksa payudara dengan sendiri. Okay. Dan faham dia punya
perasaan ya, dan dia punya structure. So it is advised that setiap kitaran head ya, pertengahan kitaran head tu, katakan head itu 28 hari. So kita letak dalam kalender 14 hari and we do pemeriksaan payudara kendiri. That means ada dia punya itu cara dia, boleh baring, kena baring, boleh berdiri, okey, boleh buat macam wanita ni tunjuk dia stres dia punya masa, okey, dan dia periksa untuk that is one way. Bila orang dah jumpa ni, dia pergi jumpa pakar lah, itu nombor 2. Pakar akan periksa dan dia akan advise. Dan dia what is allowed as a screening tool. Maknanya dia screening ni is to say as a way to pick up cancer at the moment, alright, is to do mammogram. Alright, in Malaysia is every woman after the age of 40 is advised to have a mammogram at least once, okay, and to see follow up. But katakan Tapi, itu Dok, pun saya ada Kan- patient yang buat mammogram pun dia 1 tahun lepas tu bengkak tu ada lebih kurang 5-6 cm. So it must be, I think the most important is patient sendiri periksa sendiri payudara dia dan kenal pasti bila ada bengkak, even is 1 cm, if it's detected, baik jumpa doktor untuk pemeriksaan lanjutan, ya. Ya. So kita sendiri kena aware lah Ya, mengenai perubahan badan kita. Kalau macam ni kan, Dok, kalau kita tengok data makin muda dan 40 tahun dah takluk dah kena lagi awal mammogram tu, betul tak, Dok? Yeah, but pemeriksaan payudara should start at a young age. That's not necessary. People patut diajar, ya. But actually ajaran ni sudah banyak dah dekat negara kita ni. NGO ajar, kerajaan ajar, banyak. Ini kalau orang miss tu, itu I don't know apa nak kata lah. Kenapa boleh jadi macam tu. Okay, so Dok, this one ini adalah apa yang mammogram buat. Nah, dia buat itu X-ray payudara untuk tengok bukan yang bengkak besar putih-putih itu, ya, yang actually small microcalcification. Dia bila ada microcalcification dekat satu tempat tu, dia highly suspicious. Lepas tu dia akan buat ultrasound tengok ada apa-apa bengkak tak. Sebab apa? We are catching breast cancer as small as 0.5 centimeters by early detection. When kita detect awal ni, kita boleh buat rawatan bukan agresif, ya, tak perlu kemo pun, ya. Lepas pembedahan, lot of patients tu dia follow up je. So there are many patients not necessary. Tapi kalau kita biar benda tu, dia mesti akan bertambah besar dari stage 1 ke stage 3. Lepas tu kena kemo, kena radio, kena bedah, ya, macam-macam. Okay, got it. Okay, yang ini, Dok? Ini ultrasound. Tadi saya cakap kalau ada bengkak, doktor akan order ultrasound, ya. Okay. Okay. Ini untuk bila kita dah kenal pasti dah kawan tu ada breast cancer, kita kena stage cancer tu lah. So kita kena buat ini pemeriksaan CT scan yang menunjukkan sebelah kiri itu menunjukkan satu bengkak besar. Yang sebelah kanan tu dia ada beberapa biji macam golf ball dekat situ, 6 biji. So all this is something that is the apa yang dia tunjuk adalah various presentation of penyakit dah merebak dah. Ya, and this is detected only by scans. Ya. So yang mana lebih merebak, Dok? Belah kiri ke belah kanan? Apa tu? Yang mana lebih ketara yang merebak? Belah kiri ke belah kanan? Dari gambaran macam ni. Tak ada, dia tak kira sebelah mana dah. Dia merebak, dia nak merebak, dia rebak lah. Okay, got it. Okay, dan ini, Dok? Ini dia merebak, ini sakit joint ni dekat dia punya shoulder joint, itu tulang tu yang hitam dalam tepi tengah-tengah tu adalah menunjukkan kanser dah merebak ke sana dan dia dah gigit itu tulang sampai dia dah jadi lubang besar dekat situ. Bila kawan tu angkat tangan dia boleh patah. Angkat tangan saja dia boleh patah. Ada patient banyak kali ada orang sentuh dia tiba-tiba
dia punya tulang patah. So this kita panggil sebagai pathological fracture kita panggil. Ya. So this is another common site for breast cancer untuk merebak. Hati, ke tulang, ke paru-paru, ke Wow. otak. Sampai ke shoulder dok? Ya. Dia boleh pergi bukan saja shoulder, banyak tulang sekaligus dia boleh merebak. Kalau macam kes ni ya dok, ni dah berapa lama dah kanser tu berada dalam badan agak-agak? This can be even as short as 3 months, 3 bulan. 3 bulan. Okey. So Sebab jadi perangai dia, perangai macam manusia juga, ada setengah gangster, setengah okey, setengah baik. So kanser tu pun macam tu ya dok? Okey. Dia juga semua macam tu. Okey. Yang ini schematic yang menunjukkan very complicated untuk how kita evaluate lah. Kalau patient tu datang jumpa, boleh tengok dia ada mass, palpable mass, okey, yang sebelah kanan ni. Lepas tu dia akan buat biopsi, lepas biopsi dia nak tahu adakah sampel tu cukup. Kalau sampel, lepas tu dia scan, kalau scan sudah semua dah tunjuk penyakit tu setempat, dia bedah lah macam tu, dia punya scheme ya. Okay. Yeah, this is I don't think we need to discuss this. Okay, so basically bila patient tu datang dia ada macam SOP lah, tengok yang mana satu. Okay. SOP. Jangan risau ya, ada dia punya structure. Okay, yang ini pula dok? Ini adalah biopsi yang menunjukkan itu normal gland. Ya, kalau kita tengok, I don't know whether can you see me moving the cursor? No, tak. Okay, dok nak tunjuk kat mana tu? Yeah, okay, never mind. So basically, this whole thing is a satu gumpal cancer cell lah. Yeah. Okay. Okay. Next slide. Okay. Yeah. Okay. So sekarang apakah rawatan yang sedia ada lah? Ya. Yeah. Macam actually I call that, it's a five what do you call? Pillars. Yeah. That's it. The word pillar. Actually, that is what is described. 5 pillar. Pembedahan is pillar nombor 1. Bila kita ada cancer ni, payudara, we must remove the cancer. Kalau kita tak remove cancer tu, kita duduk dengan kawan tu akan cuba mengawal badan kita. Ya, so pembedahan is the only chance untuk cure, melainkan Tuhan kemari dan tolong kita lah. Ya, so that is one. So pembedahan nombor 1. Nombor 2 ni. Okey, kalau itu bengkak dah besar, dia punya saiz matakan 5 cm, ya. Doktor pembedah tu dia tak boleh bedah dan buat satu pembedahan yang baik. Jadi dia suruh ambil kemo. So kita panggil kemo sebelum pembedahan, dan kalau dia berjaya mengurangkan saiz kanser tu, baru dia pergi buat pembedahan. So this is another option. Apa itu kemoterapi? Kemoterapi ni adalah ubat-ubat perubatan. Dia punya tugas ni untuk masuk ke dalam sel-sel yang membahagi, ya, dan bunuh sel-sel yang membahagi. Dia sebenarnya tidak tahu ini sel kanser ke, ini sel darah baik ke. Dia tak kenal. Semua sel yang membahagi. Jadi dalam breast cancer ni, sel bahagi untuk rambut kita, sel bahagi untuk skin kita, kuku kita, darah merah kita, darah putih kita, semua dia akan pergi apa yang kita katakan musnahkan lah, ya. Tapi cancer cell pun mati. Tapi normal cell tu dia boleh datang recover, ya, dengan cepat. Tapi cancer cell tu kita tak mau dia recover lah, ya. Okay, so that is the second pillar. Third pillar ni radioterapi. Menggunakan pancaran X untuk merawat kanser. Okay. Pillar keempat ni kita panggil targeted therapy. So in the last 20 years, kita punya armamentarium untuk melawan breast cancer ni is more on the targeted therapies, and many targeted therapies are available. Okay, now the last one, the fifth one, is called the immunotherapy, di mana dia menggunakan ubat-ubat imun untuk melawan sistem imun untuk mengawal penyakit payudara. Ya, okay.
Okay. So that means bila seseorang mempunyai kanser, then dok akan look at a combination of these treatments untuk pesakit tu lah. Betul kan dok? Ya. Dan kita Ya. akan tengok secara lebih detail. Sementara tu ada soalan yang kami terima. Terima kasih banyak-banyak. Kalau anda mempunyai soalan untuk expert kita hari ini, sila letakkan dalam komen. Kami akan jawabnya selepas ini. Dan juga terima kasih kepada sesiapa, Ara dan yang lain-lain yang memberi kami stars untuk hari ini ya. Okay, Doc, let's go to the next slide. Yang ini mengenai surgery, kan? Surgery, ya. So pembedahan ada dua cara. Okey, mastectomy di mana seluruh payudara dibuang. Ya, itu adalah cara rawatan tradisional lah. Tapi lebih kurang 30 tahun yang kebelakangan ni, of course it's very important kita maintain payudara itu. They have gone to what you call more volume restricted. Maknanya kita panggil ni wide local excision of breast cancer. Maknanya dia ada ketumbuhan dekat situ, dia buang itu ketumbuhan dan bagi margin di sekitar itu dan dia buang. Okey. Lepas tu dia kena juga ambil limpa dekat ketiak tu, dia kena buang. It's called axillary clearance. So axillary clearance is a necessity. Okay, but they can depend. So if it's a young lady, all right, she would prefer to maintain her breast. But say it's a 60-year-old lady, and then she decides that she doesn't want to maintain her breast, then she can have a mastectomy done. All right. But in today's way of looking at things, it's all semua adalah arahan breast conserving surgery, di mana dia ambil ketulan itu dan ambil limpa, dan lepas tu patient terpaksa mengambil lawatan radioterapi. Bila kita buat local wide excision, kita membiarkan line breast tissue duduk sana. Kalau dia stage 1, kalau kita buat mastectomy tak payah dah, semua rawatan tu boleh berhenti lepas mastectomy. Tapi kalau dia buat local wide excision, dia kena ambil rawatan radioterapi atas tu. So these are the things that you have to discuss. Kita kena discuss dengan patient. Alright? Sebelum dia buat keputusan. Okay, so jadi ada setengah rawatan tu dia boleh stop kat surgery saja, tapi setengah tu kena masuk dengan radioterapi supaya lebih mujarab lah. Betul kan dok? Dok, soalannya kenapa perlu remove yang limpa tu? Untuk itu penonton. Sebab dalam staging ni, dalam kanser ni ada 4 stage. Stage 1, stage 2, stage 3. Stage ni bergantung pada tumor dia, daripada ketumbuhan tu, dan kita mau tahu dia ada lari ke limpa ke tidak. Faham? So katakan dia tak lari ke limpa, lepas kita keluarkan 10 limpa dan tak ke lari, maka kita kata ini adalah stage local disease ya. Tapi kalau dia dah merebak ke limpa, penyakit tu dah kita takut dia dah lari ke lain tempat. So by right kita kena ambil sekurang-kurangnya dalam pembedahan payudara punya ni, kita kena ambil sekurang-kurangnya 10 limpa. Baru kita buat assessment dengan betul. Ya. Okay. Yang limpa ni, kita buang limpa ni, dia dictate kita punya stage lah, stage cancer tu. I see. Okay. Dan seterusnya kemoterapi. Ini kemoterapi, ada kemoterapi makan punya, ada kemoterapi suntikan punya. Ya, tapi kalau kita tengok ni in breast cancer ni, kalau lepas pembedahan kita akan masuk yang suntikan punya, ya. Kalau dia breast cancer tu dah merebak dan dia tak berapa kuat, kita boleh bagi oral chemotherapy, ya. So there are different ways to decide. So oral lebih mild lah ya dok? Bukan mild atau moderate. Kita nak tengok quality of life. End of the day kita nak assess quality. Kalau makcik itu 80 tahun, takkan kita nak bagi kemo cucuk, kasih dia susah. Kita bagi dia some therapy, kita bagi dia oral. Tapi kalau dia 35 years old, ada 2 anak kecil dekat situ, dekat rumah, kita nak try our best to control and maybe cure the patient, and so we want to be aggressive in our therapy. Yeah. So
Dok ada cerita di awal episod ni, kemoterapi zaman sekarang lain kan daripada kemoterapi dulu-dulu. Sebenarnya kemoterapi yang paling terbaru, kemoterapi itu is a medicine maybe more than about 15 years old. Since the last 15 years, you don't see new chemotherapies coming out in breast cancer. Apa yang you tengok adalah targeted therapy dan immunotherapy. I Because see, targeted okay. therapy dan immunotherapy is less considered to have less side effects. Yeah. So Okay. that is how the development and sciences of breast cancer is going. So there's an avenue to develop this kind of medications. Yeah. Yeah. Okay. Dan kemoterapi side effects dia macam dalam filem ke, kita selalu tengok orang muntah-muntah. Dia panggil tu chemo man, dia panggil. Dia punya Chemoman rambut. tu apa? Oh, okay. I tak tahu siapa yang buat ni chemo man lah ini, tapi dia punya tu dia memang nampak teruk lah keadaan dia. Ya, rambut dia gugur. Rambut jatuh. Memang Rasa semua orang yang melalui kemo akan go through that ke, Dok? Yes, they will go through that. Loss of hair. If you got a breast cancer that's aggressive and you don't want to lose hair, you are basically asking for trouble, yeah, because you can't get away. You know, if you're 40 years old and you need the kind of chemotherapy where you need to drop your hair, you have to drop your hair. There are people who refuse to drop the hair and they finally succumb to the disease. So it's very important that, you know, you take your appropriate treatment appropriately. But if it's an 80-year-old lady, we don't want her to drop her hair. We can give her something oral, gentle, you know, which will not have side effects like this chemo man has. Okay. So he definitely won't drop her hair. You know, there's something called capecitabine, UFT, folinic acid, etc. So it depends on each scenarios. Okay. Okay, got it. Okay. Dan seterusnya radiotherapy. Radiotherapy ni apa pula, Dok? Radiotherapy ni actually, okay, kalau patient tu ambil breast lump keluar, ya, apa yang kita panggil as breast conserving surgery. Okay, this patient will be subjected to radiotherapy. Okay, kalau gambar ni kita boleh tengok ni dia ada satu mesin lah. Ini dipanggil linear accelerator lah mesin ni. Okay, dia punya ni dia akan bagi tenaga yang energy yang sangat tinggi. Okay, this machine is actually kept in a place which is equivalent to 6 feet of concrete. Dia punya bilik kebal, no? Is the concrete dia is as thick as 6 feet. But of course, you can put certain shielding and make the concrete not so thick lah, yeah. But that is how dangerous, you know, this treatment is. But it is needed. Okay, for example, kalau patient tu ambil lumpectomy saja, dia ambil buang satu ketulan tu, the rest of the breast, we need to still give radiotherapy as a treatment for this patient. Yeah. So what are the problems that these patients will feel? Okay. I mean, first problem is the skin changes. Yeah. Kulit tu kalau is orang yang cerah atau fair skin, benda tu akan jadi merah atau hitam. Ya. Then kita boleh of course datang tiap-tiap hari untuk ambil rawatan radioterapi itu bukan sekali atau 3 minggu sekali. Dia kena datang tiap-tiap hari bertubi-tubi untuk 15 ke 20 kali. So dia memang penat nak datang hospital lah. Dia kena naik kereta, cari kapang, lepas tu pergi jumpa. So these are the fatigue. Ya. Dan memang masa itu mood swing tu memang on the rise lah kan. Wow, so radiotherapy ni dia hari-hari ya? Hari-hari. Hari-hari. Berapa lama ya satu session tu? 3 hingga 4 minggu. Bergantung kepada pakar radiasi yang akan merawat patient tu, dia akan decide lah dia punya dose tu macam mana. Dan berapa lama sekali pergi satu session tu? That is depending on ada beberapa modalities of radiotherapy. Kita panggil biasa punya radioterapi, conformal radioterapi, IMRT, VMAT, sebagainya. Ya, teknologi dia mengatakan dia membagi rawatan radiasi untuk mengurangkan kesan sampingan. That is the main aim of the new technologies. Ya, radioterapi ini dijumpai oleh Marie Curie dalam 1890
1890. So itu benda itu tak berubah, dia terus, tapi cara delivery dia berubah with the new computer system, planning system, ya, and continuous effort in improving the machines and so on, ya. But the thing is, everything is about the same, using the same dose of energy of high energy electrons. Okey, ada satu sana dia kata limpa tangan, setengah orang ada limpa tangan dia bengkak sebab rawatan radiasi. Okey, itu that was seen those days lah. Sekarang kita jarang tengok, melainkan kawan tu tak pandai pakai mesin lah. Okay. Kawan tak pandai pakai mesin. Okay. That's a problem. Because I have seen it. I have seen patients who have got in good places have radiotherapy and got lymphedema. Okay, so this is very important. Yeah, so these are the things sometimes because we got to be careful. Yeah, okay. Tapi basically tak sakit lah. Dia cuma merah. No, that thing about the mood swing and fatigue and all that is there. Patient every day have to come to hospital. Can you imagine every day you got to get up early and then find your transport? Not easy. Life is tough. Yeah. Okay. So that is the problem. Okay. This is therapy hormone. Yeah. Hormone therapy ni macam mana, Dok? Boleh cerita sikit bagaimana ia berfungsi? Ini adalah untuk segelintir pesakit yang ada marker dekat dia punya breast cancer tu, reseptor dia estrogen receptor. Kalau ada reseptor, estrogen receptor atau progesterone receptor, kita bagi rawatan ekstra untuk ini. But frankly speaking, kalau kita ada receptor ini, our chances of survival is better than kita tak ada receptor. So if a patient got breast cancer stage 2 and got ER/PR receptor positive, this patient is going to do better than a patient with a breast cancer stage 2 ER/PR negative. So this is the thing about the hormone therapy. This hormone therapy ni kita ambil untuk 5 tahun. Okay. So there are banyak cara nak buat hormone therapy, as you can see. Setengah dia buang ovary, which is quite drastic. Kita boleh buat patient tu jadi menopause dengan menggunakan, itu ada sana sejenis ubat LHRH analog. Rawatan ini dibagi pada patient breast cancer stage awal, stage 2A, di mana tak perlu kemo, lepas rawatan radioterapi, ambil hormon dan suntikan. Sebelum LHRH ini di-discover, kita biasanya bagi kemo untuk stage 2A pun. Okey, tapi 2A kita boleh bagi LHRH untuk 2 tahun. Suntikan ke dalam fat layer dia, Okay. And so far the results macam mana ya, Dok? Because this is considered new kan in cancer. People with the hormone receptor positive do very well. Okay, so if we have 100 people today in stage 1, all right, and we are looking at 15 years actually under the new adjuvant tool, where we are looking at more than 80% of people at 15 years. 5 years, of course, 99%, ER/PR, HER2 stage 1 will be alive. But in 15 years, we are looking at as much as 85 to 90% of people alive, free from cancer. But you can get other disease kan. You boleh dapat kencing manis, darah tinggi, kena rompak ke, kena accident ke apa, itu lain sakit lah ya. Okay. So, tapi cancer tak ada. Cancer tak ada. Okay, bagus juga. Cancer there is. Dia tak mati sebab cancer, dia mati sebab lain. Kena rompak. Okay, so now that is for still. Actually, hormonal therapy is really, kita boleh bagi hormonal therapy. Saya ada patient hormonal therapy dengan stage 4 disease, mana dia dah lari ke tulang atau dia dah lari ke hati dan tidak mau ambil kemo, kita bagi ini rawatan hormon saja. So dia tak ada kesan sampingan macam kemoterapi dan sebagainya. Dan only thing is that kita pakai hormone therapy ni supaya dia react slowly, tak ganggu ni. Ini very targeted therapy. Dia cari itu estrogen receptor dan progesterone. Like this morning in my clinic, I ada patient saya
dari 2008 dia stage 2A breast cancer. Lepas tu dia ambil chemo, ambil radioterapi, ambil surgery semua, dia dah okey dah. At the end of 10 years ni, dia sebab COVID dia tak datang jumpa saya untuk 3 tahun. Lepas tu dia datang, dia sesak nafas dekat raut. Lepas tu dia pergi ke hospital dan dia nampak paru-paru penuh dengan air. Okay, so dia terpaksa buang air itu keluar, lepas tu cari itu, ambil biopsi dan dapati dia ada ERPR receptor dia. So sekarang lepas dia buang air itu, dia decide lah, dia sekarang 60 tahun, dia kata saya letih lah datang dari jauh-jauh, ada lain cara. So kita bagi dia second level hormone therapy. Dulu kita bagi dia tamoxifen, sekarang kita bagi dia anastrozole, dan sekarang dah 7 bulan dah, paru-paru dah clear dah. Kalau dia ambil x-ray dekat lain tempat, dia tengok tak ada apa dekat paru-paru ni. So this is the benefit of hormone therapy, because it's one of the oldest and the earliest targeted therapies available in cancer treatment. Yeah, because this is very gentle, very specific to the cancer receptor, and it's also without much side effects. Got side effects, everything got. Panadol pun angkat, boleh hati boleh tutup juga ada. Tapi paling least lah, ya. Boleh jadi. Ya. Okay. So this yang is ini dah HER2. Ini satu lagi reseptor yang penting dekat payudara ni, HER2 receptor. Okay, HER2 receptor ni adalah so kita ada 3 reseptor, ER receptor, PR receptor, HER2 receptor. Kalau kita ada breast cancer dan jumpa dengan Tuhan, Tuhan tanya you mau mana satu? Kita jawab kita mau ER positif, PR positif, HER2 negatif. Sebab that's the best cancer, breast cancer lah. Tapi kalau you ada ER positif, HER2 positif, then you need further therapy dengan ubat ni lah, Herceptin, Perjeta, Ketkela, Taipkan, macam-macam ada dia punya ni. The list is growing. Actually got more agents that are discovered. Yeah. So, when, for example, yang Herceptin ni mula-mula datang in Malaysia ni, about 20 years ago, the cost of treatment for 1 year is about 180,000. Today, Herceptin, dia boleh dapat bukan original punya, tapi apa kita panggil biosimilar, the cost of treatment is 70,000. So it is what do you call a evolving area di mana we are finding new options of therapies. And targeted therapy, ini Herceptin ni is like hormone therapy, itu adalah satu jenis targeted therapy. Ya. Yang ini dok is under hormone therapy. Tak ada, ini kita panggil targeted therapy using monoclonal. Targeted therapy. Okay, targeted. Ini classical target. Tapi ini mahal punya target lah. Ini yang mahal punya target. PR tu, tamoxifen tu, walaupun target is not listed as target. Dia cakap hormonal therapy. But it's really a targeted therapy, But it's more going towards the target, but it's hormone related. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So yang ini apa yang dok nak share? Ini share ni kita punya level of acceptance lah. Kalau kita accept everything, kita punya extent of acceptance. Okay. Kalau kita tak accept diagnosis ni, kita mencuriga diagnosis, kita cari lagi kawan tu buat biopsi dan sebagainya. Okay. Lepas tu kita pergi. Once kita merasa tercuriga, kita akan cari alternative therapy. And then that gives us an alternate. I mean, I have seen many patients going into alternative therapy. Lepas tu, the cancer progresses, unfortunately. Okay. And then when they come from somebody who is cured, dia jadi tak boleh cure. Yeah. So basically, the acceptance should be fast. Then you will take the treatment quickly. Kalau acceptance too slow, you prolong dia punya itu, then the disease becomes more worse and the rehabilitation process is going to take long time. And this is stress level kita. Stress level. There is no one that doesn't have stress. All of us got stress. If you say you don't have stress, then tipu lah. Itu memang tipu lah. Mungkin duduk, I don't know where you live lah. Tapi stress is there, but we must learn how to adapt to stress lah. Kita must find, how to sort it out. We want to sort it out fast. That is it. So these are processes whereby you are willing to accept, you are willing to, you are depressed,
You get unhappy. Why am I got the cancer? How come I dapat? Why God is so unkind, God? Sebab dari segi emosi tu pun kita kena buat healing kan, Dok? Sebenarnya? That is the most important one. Ya. Emosi is the most important. Kalau kita happy ni hari, semua boleh jalan. Tak ada masalah. Kalau kita tak happy ni hari, memang semua jadi teruk lah. Okay, so ini yang paling important yang orang More patut tahu. important than the doctor or the medicine or which what do you call this one, emotion. You must control your emotion in all situations so that you can give the best. Dan langkah pertama adalah accept situasi tu. Accept. And then the faster you accept dengan depression, semua. The faster you accept the diagnosis and you come to this, you become more rational. Bila you become more rational, you nak cari jalan untuk supaya anda boleh dapat rawatan yang sebetulnya. Ya, betul. Sebab we're fighting against time kan, tak cukup masa. Yes. Nanti kan 2 bulan this is bukan macam kencing ke darah tinggi, kita tak ambil ubat kencing manis bertahun-tahun pun okey juga. Okay. So kira macam ticking time bomb lah ya, Dok. This one is different. Ini, as my teacher says 35 years ago, ini is a one way jalan sahala ni. You miss the turning, habis lah. You terus go on to the end. Got it, Dok. Slide yang paling important untuk hari ni anda okay, nutrition, Dok. Adakah nutrition penting bagi pesakit kanser? Kenapa? Apa nasihat Dok mengenai pemakanan? Nutrition ni memang penting untuk semua manusia lah. Okay, betul. Orang kanser ke tidak? Tak kanser ke? Okay. Very important untuk orang patient kita cakap untuk patient yang ada kanser, it's emphasized kita ambil lebih sayur-sayuran lah. Sayur-sayuran dengan warna-warna yang lain. Lain warna, lain dia punya vitamin dia. Okay. And buah-buahan. Actually, they are recommending, American Cancer Society recommends 5 jenis sayur-sayuran dan buah-buahan sehari. Then yang kita boleh ambil protein, soya based protein. Macam ikan laut dalam. Macam salmon semua tu. Macam tu. So these are the list. Ada gambar sini. Macam cauliflower. So ini brokoli ni adalah satu jenis sayur-sayuran yang heavily recommended lah untuk kita menangani breast cancer lah. Of course the rest of it can be taken lah. Okay, got it. So nutrition very important, especially bila melalui treatment lah kan, Dok. So immune kita low. Okay. Got it. Exercise macam mana ya, Dok? Orang yang sedang menjalani rawatan cancer, boleh exercise ke tak? Mesti exercise. Actually, bila kita dapat cancer, kita kena exercise lebih lah. Sebab dia boleh keluarkan. Kita mau buat kita punya badan sihat. Kalau tak exercise, kita kena bangun awal, pukul bangun awal, buat exercise, sembahyang, makan awal. When you do that, you akan tidur very early lah. Kalau tidak, you merayap malam-malam tu susah sikit. So you need adequate amount of sleep and rest and exercise. And some of the exercise actually are very specific for lepas operation breast cancer ni. Kita kena rehabilitation sebab apa? Bawah ketiak dia dah operate. Jadi ketat. A lot of patients complain dia tak boleh angkat tangan. So this very important to exercise dia punya itu and learn how to do this. There's a lot of exercise material that is available in the internet which will teach you how to exercise specifically for breast cancer on the side of the operation. Okay, so they want to teach you how to comb the hair, you want to zip your baju, these are important things. But to me, I don't think you need to run lah, I mean, orang lari and then the bicycle. That means be active lah. Tapi that is very stressful lah. Kalau boleh jalan kaki around your compound of your house, persekitaran, then I take out my hat for those who are cycling, and doing very vigorous exercise. But I think they must understand that there is a lot of strain in their body as well. They're putting themselves. Stress juga kan, Dok? Yeah, a lot of stress. As you grow older, a lot of people have knee problem.
Yeah. So simple basic exercise, lot of things like, breathing exercise, like in a lot of what do you call a housing area, dia ada kumpulan pagi-pagi dia orang senaman basic exercise macam neck movement, kiri kanan, angkat tangan, melambai-lambai, turun bawah, all the simple exercise, moving your So joint. kalau macam tu yoga boleh tak, Dok? Oh, that one. That's one of the best exercise actually. Okay, so If you yoga follow- boleh. Okay. yoga boleh. Alright. Tapi not as, those who don't want to do that, just walking exercise and all this. Move all your joints, move, all your hands, your knee, your hip, your back. You do what do you call? There are very very clear-cut exercise in the internet that you can get. You must. But a lot of patients, they're sitting in the house and tired. Dan depressed, mengenang nasib lagi kan. Kalau then kita you move, don't at go least boleh out, dapat, those happy you don't get the hormones. sunlight. Susah lah macam. You know what I Okay. mean? Okay, jadi Doc, okay, so I think that's it. I think we can go into the sesi quiz. Doc, that was so informative. Mari kita masuk ke quiz. Saya nampak ada banyak soalan dari anda semua. So if you have more questions, sila share dekat comment section. Tapi sebelum tu ya Doc, mengikut pengalaman Doc, mari kita akhiri ni. Apakah kesilapan yang selalu dilakukan oleh orang ramai? Dari segi kanser, especially kanser payudara, mengikut pengalaman Doc. Kesilapan yang banyak mengalami adalah dia tidak ambil dia don't seek knowledge lah. Itu yang penting. They don't Because seek knowledge. in terms of knowledge in this in Malaysia, kita punya knowledge, government bagi knowledge untuk health, semua ada sana. It's just for us to find. Be open-minded lah. Yeah. Okay. Find out. Of course, you make your decision finally. It's your body. You decide. Okay. Got it. Okay, fantastic Doc. So satu lagi episod yang mantap dengan ilmu dan pengetahuan dari expert kami, Dr. Kananathan Ratna Value, perunding pakar perubatan onkologi di Doctors Go Live. Okay, apa yang anda pelajari dari episod hari ini, please tolong share di komen. Jangan segan-segan. Bagi saya, kita punya minda tu kena open-minded dan kita sendiri kena heal. Itu yang paling important. Jika kita bersikap positif dan kita punya illness pun ada harapan lah, let's put it that way. Ya. Okay, so mari kita sebelum kita mulai quiz, mari kita jawab beberapa soalan dari audience ya. Let me have a look sebentar. Okay, so soalan dari Ong Chen Chen. Dok, boleh nampak tak bagaimana mengatasi kanser payudara? Dok, kalau kita boleh summarize, bagaimana nak mengatasi kanser payudara? Bagaimana mengatasi kanser payudara? That's a very big and open question. So if you could summarize it, Dok? I think get proper knowledge about the cancer. Yeah. Mm-hmm. Find out what is the stage of cancer and do your own research ya. In the net. World Wide Web ni ada banyak information yang kita boleh belajar. And then jumpa doktor, tengok nasihat dia. Kalau doktor itu enggan mau jawab, jangan balik jumpa dia. Jumpa doktor lain atau pergi jumpa doktor. Banyak patient tunggu nak tengok doktor itu, tak payahlah, dia tak ada masa for you. Walaupun dia famous doktor apa tak guna. Okay, because you want a doctor that needs to know that today you got demam after the chemo. Nak panggil nak consult. So it's very important. So knowledge is the most important thing to kita mengatasi atau menangani penyakit payudara ni atau apa-apa penyakit lah. Ya. Okay, Doc, soalan dari Nur Akmal Nisa Kamarul Azam. Is consuming EPO can trigger breast cancer? EPO ni evening primrose oil kah? Just checking. I pun tak berapa tahu. Okay, Nur Akmal, I think limited knowledge of this EPO is used for women's well-being, kan? So yeah. I don't think so lah. I don't think I have come across anything. But just a caution, everything don't take in excess. Kita ambil in moderation. Direction ni dia cakap ambil lah 3 sudu 3 kali ke 6 kali, jangan. Nah, kita ambil 2 sudu 2 kali ke sekali ke. Everything, even in the moderation. Food,
poison in excess. Yeah. Mm. So this is what I think. Yeah. Okay, got it. Okay, Chen punya soalan adalah, I heard that married women are advised to have mammogram. Ya ke, Dok? No, mammogram patut diambil oleh semua wanita lepas umur 40 tahun di Malaysia. Because kita go back to our slide di mana curve of the cancer occurrence, so starting from early age. Kalau dekat in the West, dia pergi lepas umur 50. But I want to emphasize the most important thing is self-breast examination. That's the most important thing. 15 days of the mid-cycle of the period, do the self-breast examination. Yeah. Okay, got it. So Chen, I hope your questions answered. Arami soalan ya, Dok. Hello, Doc. May I know what is the difference between mammogram and breast ultrasound? Which one is better to prevent breast cancer? Thank you. Okay, first of all, these two things are not preventing breast cancer. They are making a diagnosis of breast cancer. Okay, there is no such thing as one is superior to other. Both complement each another. Okay, say today kita ada satu orang wanita, dia ada breast lump and umur dia is about 34 years old. Dia tak boleh ambil mammogram. Sebab apa? Bila dia buat mammogram, dia punya breast tu sangat padat. So mammogram will miss. So dia perlukan ultrasound. Okay? So it is complementing each another. So bila kita buat mammogram tu, kita dapat microcalcification sikit-sikit tu, tapi palpable bila doktor periksa dia tak boleh rasa itu bengkak. Jadi kita mau buat ultrasound dan tengok adakah ada ketulan yang sangat kecil, maybe kurang daripada 1 sentimeter dekat situ. That is why there's no single test is superior in medicine. I will tell you that. So we take a couple of tests to see it must the results. Yes. Yeah. Okay. So my tini punya question is, if cancer below 2 cm, is it curable? Okay, Doc, ni you kena jawab. I tak tahu. The cancer is 10 cm also can be curable. It's not, the size doesn't matter. It's the biology, biomarker, all right? Even if it's 2 centimeters, as I said, I had a patient who had got widespread cancer, yeah, and breast was normal. But when the PET scan was done later on, they found a small primary which was in the breast. So you can have a small, size does not matter at all. Okay, so important is that yes, 2 centimeters are always early disease, stage 1, they are curable, as I told you. But we have patients even in stage 3, 3B, which are cured. So I don't think you worry about the size. We don't look at the statistics. We look at you as a person and not as a statistics, yeah? Dan paling important minda tu kan? Kena Betul, hopeful. that one. Yes. No need to say dah. You are now the new doctor, yeah? Okay, Sakinah ada soalan. Columbia Asia ada pusat kanser. In fact, now is a good time to share about what you do at your center. Dok, boleh cerita sedikit tak? Actually, Columbia Asia Bukit Rimau in Shah Alam is the standalone first Columbia hospital with cancer therapy, where we are able to, we have clinical oncologists, we have clinical hematologists, and we have also medical oncologists, palliative doctors, we have pain control doctors. We have a whole team of people there in Columbia Asia Bukit Rimau, which was given the license on the 26th of April 2022 to start using the center. Yes, the answer is yes. Wow, okay. So basically everything that you want to know on nak treatment mengenai cancer boleh ada di situ lah kan, Dok? Macam mana? Anything, any treatment that you want, any expertise on cancer, that is the place to go lah kat Bukit Rimau, Okay. Yang ini Dr. Hajid Very clear, Dr. Kana. Dia kata, cik ada fan. Okay, ni soalan yang sama. Dr. Hajid following this talk, yeah? Yeah, because Dr. Kana ada cik. So you guys are in a treat. Okay, so ni soalan yang sama. Nur Akmal, same question. And as far as I think, I don't know it triggers cancer or not, but I can use over my experience. I would think that don't take in excess, because it's proven that evening primrose helps women's health,
to make the woman's health better, but don't take anything in excess. But there may Okay. be reports, but you shouldn't be saying that evening primrose can trigger cancer. I don't think so. It's not right. Yeah. If it Okay. was triggering cancer, I'm sure MOH will really take it out from the what do you call from the shelves. Yeah. Yeah. Okay, got it. Okay, so now I think we're going to take a break. Kita akan tanya soalan kuis ya. Kami akan berehat sebentar dari soal jawab kerana kami mempunyai beberapa hadiah yang menarik untuk anda menangi. Ianya quiz time dan seperti yang dijanjikan pada awal rancangan ini, anda semua berpeluang untuk menangi voucher saringan kanser bernilai RM150 dalam quiz kita untuk hari ini. Dan voucher ni memang important ya sebab kita tidak tahu dan kita perlu ada screening yang kerap untuk tahu sama ada kita ada kanser atau tidak. Tetapi apa yang anda perlukan untuk menang ini adalah peraturannya. Mula anda perlu kongsikan video ini sekurang-kurangnya 3 kali di media sosial anda. Pastikan post anda telah disetkan kepada publik supaya semua orang dapat melihatnya. Kemudian jawab 3 soalan yang kami akan paparkan. Type ketiga-tiga jawapan anda dalam satu komen ya, dan anda akan berpeluang menangi hadiah. Sila share video ini 3 kali dan pastikan anda set post to public supaya semua orang dapat menyaksikannya. Seterusnya anda perlu menjawab 3 soalan yang akan kami paparkan pada skrin. Pastikan jawapan anda kepada 3 soalan itu ditulis dalam satu komen dan 3 pemenang akan dipilih berdasarkan jawapan yang tepat dan paling cepat diterima. Siapa cepat dia dapat. Dan jangan lupa sebelum itu share video ini 3 kali. Jika anda sudah bersedia, mari kita mulakan. Okey, soalannya adalah kanser payudara merupakan antara jenis kanser yang paling banyak berlaku di kalangan wanita di Malaysia. Betul atau salah? Kanser payudara merupakan antara jenis kanser yang paling banyak berlaku di kalangan wanita di Malaysia. Betul atau salah? Soalan nombor 2, pembedahan kemoterapi dan radioterapi adalah sebahagian rawatan kanser payudara. Betul atau salah? Pembedahan kemoterapi dan radioterapi adalah sebahagian rawatan kanser payudara. Betul atau salah? Dan soalan ketiga, pesakit kanser payudara perlu prihatin dalam menangani perkara-perkara berikut iaitu pemakanan, nutrisi, senaman dan kelegaan stres. Betul atau salah? Pesakit kanser payudara perlu prihatin dalam menangani perkara-perkara berikut pemakanan, nutrisi, senaman dan kelegaan stres. Sila letak jawapan anda dalam satu komen dan pemenangnya akan dipilih. Sementara kami menunggu producer untuk memilih pemenang, mari kita continue ke soalan sesi soal jawab ya. Okey, Doc. Sementara menunggu, ada soalan dari Fatimah Sani. Hi Doc, among the drugs for the anti-HER2, is there any difference or effects towards patients that want to use innovator or generic? Okay, I mean, this is a very question where we go back to our chart of HER2 anti-HER2 therapy. Okay, the first anti-HER2 therapy to be discovered was something called Herceptin. All right, so now Herceptin was developed by Genentech and Roche. It has expired the patency period. So there are people coming out with the innovators or what they call biosimilars. They are not generics, but they are biosimilar products. So many countries, many people, like Korea, all right, even in the US, have worked up and come out with this, and the efficacy is the same. Okay, efficacy is the same. So Herceptin, which was the originator, is as efficacious as the biosimilar Herceptin. All right, the company that provides Herceptin is Roche. But today, what has happened is that this is what I say: medicine is an industry. Okay, all right. Now, what they are saying now is that the evidence they have come up with the evidence that says that we must use double Herceptin with Perjeta as an adjuvant therapy. Okay, no more using Herceptin alone. Okay, when Herceptin first came in, it's only for metastatic breast cancer. Then it became for adjuvant. That means not metastasis as an add-on after early breast cancer. All right. Now they are saying you need double HER2 blocker. Herceptin and Perjeta. All right, and they have found the third one. All right.
And it's like that. So you see, end of the day, and all this is cost involved in private care, and I also think in MOH. So don't worry too much which is important, which you need to take the right indication. So if somebody has got breast cancer, okay, ERPR negative, HER2 is positive, this is a very high risk of recurrence, then they should take Herceptin the minimum. All right, if you can afford it, all right, I mean, you want to take Herceptin, which is the original. If you actually, now the company is smart already, okay, they are giving you, you buy the Perjeta, they throw the Herceptin free. Okay, this is by Raj. Okay, I don't want to say anything, but this is how it happens. But if suppose we cannot afford the Perjeta, which is about, it's quite a considerable amount of price, you go to, you can use the, what do you call, the biosimilar Herceptin alone, which is reduce the price by more than 50%. So it's not important whether it's the what do you call, originator or not. Use the treatment appropriately. That's my, yeah. Okay, so which Because goes all back to medications in Malaysia is guarded by the Ministry of Health, regulated by the Malaysian, what do you call, pharmaceutical authorities, which is a very, very stringent process of getting any drugs to be used in Malaysia. We are very, very strong. I think it's a very, very good agency where they keep a tab on all medications that come into Malaysia. All right, legally, I mean. Okay, so it is important that they've checked the evidence and they have given it clearance to be used. So don't worry too much. All right. Okay, Yeah. got it. But So I have which goes patients. back to getting educated lah. Coming back to that question of the lady, I mean, there are patients who got HER2 positive disease who couldn't afford, never took the treatment, and still well at 15 years. Okay, so it doesn't matter. Okay, so yang paling important, get educated with the right doctor. Yeah, doc? No, not really right, doctor. Get educated. You can finger the doctor. Don't worry. You get educated. Okay, In the World Wide Web, you can hassle lah. okay, got it. Macam tadi tu Okay, dia memang nak hassle okay. kita. Ya, yoga Alright. pun boleh. Yoga boleh, okay. Anam Bala syndrome, ada Yes, soalan, if a breast cancer patient has been recommended to take Femara, how long should she take it after a mastectomy? Femara is used for breast cancer for those people who have become postmenopausal. All right, and it is normally used in the adjuvant setting for 5 years. So that is what the evidence is. Wow, okay, so for 5 years, yeah? Okay, got it. And I think we have the last question. Chen is asking, I had my fibroid removed 2 years ago, and since then I did not have my period. Do I still need to go for mammogram or consult a doctor? It again goes back, fibroid in the uterus. So there's no connection. You have to take your mammogram as your age dictates. All right. If the age dictates that you need to, there's no connection. Got one more question from Lily too. Yes, Cik, terror lah, Dok. Cik, boleh jadi host, Dok. Okay, Lily Lu ada soalan. Doctor, if you are on tamoxifen, can the breast cancer patient HER2 positive not having Herceptin? Whoa, Doc, can you explain this question? Okay, you see, the thing is like this. We are guided by evidence based. So when being evidence based, if you come and see me, you are ERPR positive, HER2 positive, I will have to tell you to take Herceptin. But you have to make a decision whether you want to do that or not. All right. I will not be able to tell you whether you can omit it, because if I tell you tak apalah, don't take, then after 2 years later penyakit tu datang, you can sue me. Jadi I am in a position I will not be able to say that. Okay. So dengan itu, that's the last question dalam sesi soal jawab. Kita boleh ready to announce the winner. Siapa ready nak tahu pemenangnya? Siapa nak tahu? Let us know. Okay, sebelum tu kita nak announce apakah jawapan yang betul, ya. So can we have the quiz question again? Okay. Doc, tolong saya ya announce the right answer. Okay, so kanser payudara merupakan antara jenis kanser yang paling banyak berlaku di kalangan wanita di Malaysia. Jawapannya adalah? Betul.
Cik. Pemberian kemoterapi dan radioterapi adalah sebahagian rawatan kanser payudara. Jawapan yang betul. Betul. Dan pesakit kanser payudara perlu prihatin dalam menangani perkara berikut, iaitu pemakanan, nutrisi, senaman dan kelegaan stres. Jawapannya adalah Betul. Cik. So siapa yang dapat 3 betul paling cepat, dia adalah pemenangnya. Dan pemenangnya adalah C Stars, Aradeva Haran dan Anam Balasundran. Congratulations, tahniah kepada semua pemenang-pemenang kami. Ya, dari sini. Dok, terima kasih. Diharap penonton di rumah dapat banyak manfaat dari episod hari ini, sebab memang episod ni panjang tapi expert kita hari ni memang terror lah. Okay. Like obat tu memang terror. Okay, Doc, one last word that you want to share with our penonton. Jika ada satu perkara yang dia boleh bawa pulang hari ini dari sesi hari ini, apakah perkara tersebut, Doc? I am always a person who says that we always hope for better. Hope. Hope is what we take for daily living, for treatment, for our life and so on. So be hopeful. Don't give up. Be strong-minded. That's all. Okay? Yeah. Okay. Be hopeful, don't give up and be strong-minded. Bagi pemenang-pemenang kuis kami, kami akan message anda hadiah anda, bagaimana untuk mendapat hadiah anda dalam 24 hours. Jadi saksikan message anda, tunggu di Facebook Messenger anda. Terima kasih Dr. Kananathan untuk hari ini. Banyak yang saya pelajari dalam episod hari ini. Mari kita berikan tepukan gemuruh buat doktor kita yang awesome hari ini, ya. Dan baiklah, itu sahaja masa yang kita ada untuk hari ini. Kami harap episod hari ini sangat manfaat bagi anda, dan jika anda mengenali sesiapa yang akan menghargai petua-petua, maklumat dan cerapan daripada rancangan hari ini, sila kongsikan video ini kerana mungkin anda boleh membantu seorang di masa yang akan datang. Dan jangan lupa sila like dan love video ini. Terima kasih kepada anda semua yang juga beri kita stars, ya. Terima kasih sekali lagi. Sehingga episod seterusnya, jaga diri anda dan satu sama lain, dan kita akan jumpa di episod seterusnya. Bye. Bye. Thanks, Doc. Okay.